I det næste spil skal du styre en mand, som trykker på knapper, væk fra hans knapper, ved at trykke på knapper, for at han så kan finde andre knapper, han skal trykke på. Så det er sådan en eller anden kommentar til spilmediet om, hvordan man bliver opslugt af meningsløse handlinger og evige gentagelser? Nej, måske. Det er i hvert fald The Stanley Parable, som Christian har kigget på. This is the story of a man named Stanley. Stanley er en mand, som er glad for sit arbejde. Han trykker på knapper og ved altid, hvilke knapper han skal trykke på. Men så en dag befinder han sig helt alene i sin kontorbygning, helt uden opgaver. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push. Den monotone tryghed, som udspringer af veldefinerede repetitive opgaver, bliver i The Stanley Parable fremstillet som både den lykkeligste tilstand og det nødvendige udgangspunkt for meningsfulde valg. Spillet opstiller en sofistikeret analogi til både virkelighedens daglige trummerum og computerspilsmediets bøjelige rammer. He got up from his desk and stepped out of his office. Hver gang spillet starter, står Stanley i sit kontor, og som spiller bliver man af en hyggelig fortællerstemme instrueret i at gå ud for at finde ud af, hvad der er sket. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his coworkers. Ligesom Stanley føler man, at der bliver taget hånd om oplevelsen, og rammerne for fortællingen vokser stille ud af, at du følger dine instruktioner. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Men så kommer man til 2 døre, og fortælleren fortæller henkastet, at Stanley går igennem den venstre dør. Det lille valg til venstre eller højre markerer, hvordan The Stanley Parable skiller sig ud fra alle andre spil. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Handlingen ligger pludselig i spillerens hænder, selvom valget i sig selv virker minimalt, og alle udfald naturligvis er planlagt. Selvfølgelig skal man da lige spille igen for at se, hvad der var igennem den anden dør. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Undervejs bliver man så stillet over for en lang række andre valg, og forgreningerne i mulighederne gjorde for mig, at jeg begyndte at game spillet lidt for meget. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Og her bliver fortællingen så meta, at den behandler det paradoksale i, at jeg spiller et spil, der er sjovt, men at jeg i stedet for bare at lade mig underholde, vælger at prøve at udtømme spillet for underholdning. And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Flere gange bliver man mindet om, at man kun kan vinde ved at holde op med at spille spillet, men i stedet for at blive belærende om mediets meningsløshed, bliver det i fortællingen leveret så elegant og kærligt, at det blander eftertænksomheden med en lyst til lige at spille spillet igennem en gang til. I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones, or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley. The Stanley Parable er både overraskende, provokerende og enormt underholdende. På et tidspunkt har man set det hele, men man kan ikke lade være med at lede efter lidt mere, og så bliver oplevelsen for repetitiv. Rejsen dertil er til gengæld både dybere og bredere, end man lige skulle tro, og pudsigt nok bliver den stagnerende slutning en fin reference til Stanleys tilstand. Christian havde endelig gjort sin anmeldelse færdig, men følte, at The Stanley Parable fortjente et stunt. Han rejste sig op fra computeren og gik ud af døren. Stuntet kunne handle om, at fortællerstemmen ville tvinge Christian til at gøre ting mod hans vilje. Pludselig kunne Christian mærke, at han havde brug for at besøge toilettet.
Men han besluttede sig for at udsætte sit behov. Stuntet var vigtigere. Christian gik ud i køkkenet for at lade sig inspirere af det mest velkendte tema. Han ville lave noget med en toast. Christian fandt noget brød, skinke og ost og begyndte at lave en toast. Da Christian havde smurt banan ud over brødet, var det hele ødelagt. Stuntet kunne ikke blive til noget. Han var endt i en blindgyde. Christian havde endelig gjort sin anmeldelse færdig, men følte, at The Stanley Parable fortjente et stunt. Han rejste sig op fra computeren og gik ud af døren.